Assalamu alaikum, dear students. Image to ठीक ये class 8th subject social science तो book number 3 यथ नाव social and political life इम चीज गोनिच lesson इस पढ़ा यथ नाव the Indian Constitution तो सोन अजुक topic the Indian Constitution की futures टाइटल बच्चों तुम रटो पन्नी किताब ब्रेकिंग तो इस पढ़ो ये topic आज the Indian Constitution key futures. By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence. From British rule for several decades during the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. This was done not by one person but by a group of around 300 people who became members of the Constitution Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's Constitution. These members of the Constitutional Assembly had a huge task before them. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different regions, and had distinct cultures. As when the Constitution was being written, India was going through considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic connections of the vast masses of people appeared dismal. All of these issues played on the minds of the members of the Constitutional Assembly as they drafted the Constitution. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity. The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms, as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives. That बच्चों इस पढ़ो आज मैं पैराग्राफ तो वुचो यस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अथ मज कम की फ्यूचर्स कम खास फ्यूचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मज दपा टाठो बच्चों ये हसा 20th century गई स्टार्ट तो यम हसा अस नेशनलिस्ट मूवमेंटस मज हिस्सा निमान कन लीडर तम हसा युस स्ट्रगल कर कम बाबत कि ये गस ब्रिटिश वाल नेरन तो अस गस इंडिपेंडेंस मिलनी तो तथी दौरस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट्स हैड डिवोटेड ए ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक दपा यम हसा सन नेशनलिस्ट मूवमेंटस मज यम लीडर तिमन हसा मिलो टाइम कि इस पर आज़ाद गसो सन फ्री इंडिया यह कत गस आसन तो यथ मज कुस कानून गस आसन कुस लॉ एंड ऑर्डर गस आसन. Under the British, they had been forced. दपा यम वक्त इस ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश हुकूमतस यम वक्त अस पे ब्रिटिश वाल हुकूमत कर तो तम वक्त अस पे तम कानून नाफिज करने यम अस मुखालिफ यम सान खतर सुटेबल कहें. द लॉन्ग एक्सपीरियंस दपा युस अस लॉन्ग एक्सपीरियंस अस गई युस अस कोलोनियल रूल कोलोनलिज्म इंपरियलिज्म रूल अस पे यानी यम अस हिंदुस्तानस मज लोग बसा सनिस मुल्कस मज लोग बसा युस अस पे कानून नाफिज कर ब्रिटिश वाल सो तम जुल्म सतन कानून अस पे नाफिज कर मगर अस गई तम एक्सपीरियंस कि वक्त आज़ाद गसो तो सनिस मुल्कस मज कुस कानून गस आसन तो यम सन गवर्नमेंट पक तो यम सन लोग बड़ा असल पे पकन तो अस गस डेवलपमेंट ये व्हाट रिमेन्ड टू बी डन दैट then was to work out the ways in which democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. तो मगर युस अस तजुर्बे गो कि
सानि मुल्क खतर कानून गژھِ आसुन सह गژھِ तِتھ कٔنۍ आसुन ییٚمہِ خٲطرٕ سٲنۍ ڈیموکریٹِک گورمنٹ بنہِ تہٕ بیٚیہِ ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ مُلک ترقی کرِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ مُلک کرِ اصل فنٛکشن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ This was done not only by one person مگر یہِ قانوٗن سون ہیٚکہِ ہے نہٕ صرف اَکُے اِنسان بنٲیِتھ کینٛہہ بٔلکہِ اَتھ لٔگۍ کم سے کم 300 نفر تہٕ 1903 نفر ٲسۍ یِم اَتھ کانسٹیوٗشن اسمبلی منٛز ممبر تہٕ 1946 پٮ۪ٹھ گٔے یہِ سٹارٹ تقریٖبن تہٕ and who met periodically for the next 3 years to write Indian Constitution. تمام وقتی طور ہسا روٗدۍ یِم اَتھ منٛز تہٕ یُس ہسا سٲنۍ کانسٹیوٗشن چھُ اَتھ لٔگۍ تقریٖبن 3 ؤری بناوان. Assembly had a huge task before them. دپان یُس ہسا سٲنۍ ممبر چھِ کانسٹیوٗشن اسمبلی منٛز یِمن خٲطرٕ ٲس سٹھاہ بوٚڑ بار اکھ کٲم اکھ تِکیازِ سٲنِس مُلکس منٛز چھِ ڈِفرنٹ لوٗکھ ڈِفرنٹ کومنٹی ہٕنٛدۍ لوٗکھ ییٚتہِ چھِ ڈِفرنٹ لینگویج بولان ییٚتہِ چھِ مُختٔلِف مذہبن سۭتۍ تعلق تھاوان ییٚتہِ چھِ مُختٔلِف کلچر چھِ ییٚتہِ واریاہ چیٖز پیٚیہِ یِمن مدِ نظر تھاوٕنۍ یِژ پھِرِ یِمن یہِ کانسٹیوٗشن پیٚیہِ لیکھٕنۍ یعنی بناوٕنۍ دپان بیٚیہِ ہسا اوس بوٚڑ بار وجہ اکھ سُہ پارٹِشن یُس سٲنِس مُلکس گوٚو تِم اکھ تہٕ یتھ سٲنِس مُلکس بنے 2 مُلک کہِ یتھ درٛاو بیٛاکھ مُلک اکھ یتھ ونان چھِ پاکِستان تہٕ سُہ ہسا گوٚو بوٚڑ بار وجہ تہٕ بیٚیہِ یُس بیٛاکھ بوٚڑ بار پرٛابلِم ٲس تِم اکھ تہٕ سُہ ٲس پرٛنسلی سِٹیٹٕس یِہُنٛد فیوٗچر اوس اَنڈِسایڈٕے وٕنہِ کرنے تَتھ منٛز اوس جموں کشمیٖر حیدرآباد اوس جوٗناگڑھ اوس واریاہ کینٛہہ تِم سٹیٹ ٲسۍ یِہُنٛد فیوٗچر اوس وٕنہِ ڈِسایڈ کرنے ییٚتہِ اوس پیٚوان مدِ نظر تھاوُن کہِ اَسہِ کِتھ کٔنۍ بناوو کانسٹیوٗشن تہٕ کَمہِ پرٛنسلی سٹیٹ پٮ۪ٹھ کۭتیاہ ممبر اَنوکھ تہٕ کَمہِ سٹیٹ پٮ۪ٹھ کۭتیاہ ممبر گژھن آسٕنۍ تہٕ بیٚیہِ اوس ییٚتہِ واریاہ مذہبی مُختٔلِف مذہبن سۭتۍ لوٗکھ تھاوان تعلق مُختٔلِف کلچرن سۭتۍ مُختٔلِف لنگویجن سۭتۍ مُختٔلِف کومنٹین سۭتۍ تہٕ اَمیُک تہِ اوس پیٚوان خاص خیال تھاوُن. They rose to the occasion and gave them country a visionary document that reflect a respect for the maintaining diversity while preserving national unity. دپان تِم ہسا دیُتکھ اکھ وِجنری اکھ ڈاکومنٹ اکھ سُہ ڈاکومنٹ دیُتکھ اکھ کانسٹیوٗشن بنووُکھ تِمو تِتھ کٔنن کہِ یُس سارنٕے لوٗکن خٲطرٕ ٹھیٖک روٗد سارنٕے مذہبن خٲطرٕ ٹھیٖک روٗد سارنٕے کلچرن خٲطرٕ ٹھیٖک روٗد تہٕ تمام یِم رِجن ٲسۍ تِمن خٲطرٕ سُہ ٹھیٖک روٗد تہٕ اکھ خاص ڈاکومنٹ دِتُکھ یِمو اَسہِ یِم اتھ ممبر ٲسۍ یِم اتھ منٛز ٲسۍ یُس سٲنۍ انڈین کانسٹیوٗشن منٛز یِم ممبر ٲسۍ تِم ٲسۍ اتھ بناوان. The final document also reflects their concern for eradicating poverty. دپان یُس یہِ فاینل ڈاکومنٹ اوس سُہ اوس تِم کٔرۍ أسۍ رِفلیکٹ کہِ یُس ہسا پاورٹی چھِ ییٚتہِ غریٖبی چھِ بیٚیہِ یا سوشل اِکنامِک رِفارمٕز چھِ یِم ہسا اکھ گٔژھ پاورٹی ختم گژھٕنۍ بیٚیہِ سوشل اِکنامِک رِفارمٕز یہِ گٔژھ چینج گژھٕنۍ یہِ اوس اکھ کرٛوٗشل اکھ امیُک رول the people can play in choosing their representatives تہٕ بیٚیہِ یِم لوٗکھ چھِ یِم ہسا گژھِ چوٗز کَرٕنۍ پَنٕنۍ رِپرٛزنٹیٹِوٕز برونٛہہ کُن تہٕ تَمے حِساب گٔژھ ییٚتہِ گورمٮ۪نٛٹ بَنٕنۍ تہٕ ٹاٹیو بَچو آز گوٚو ییٖژہن صُبحس پَرو أسۍ فیوٗچر کُس چھِ یَتھ سانہِ اِنڈین کانسٹیوٗشن منٛز تہٕ آز گوٚو ییٖژہن باقٕے وَسلام.